ijay magsingal dati napasamak mat nga pamaltog sa dino ti biktima ket ni channel organisa tabi na agtawin to patapulok ket walo security guard nga taga sitio tarudto da barangay Bungro magsingal ngem daytoy ket agnanaed jay barangay Mas Asina basar iti report dati mismo biktima bayad iti panaginom na iti arak ket dinagsolo flight detoy iti likudan ti pagtaygan na di tamatan nga dimteng dati suspect wala nagitay suspect ket pinaltupaltugan da isuna nga nakatamaan met iti ubat na kastoy man iti pakabuklan daytoy initial nga investigasyon iti biyang iti kapulisan ti panagsarita ni Police Lieutenant Richard Paco iti OIC iti Magsingal Police Station. Well, dati biktima tayong iso ni Channel Tabin ket madama tanga dati balay pagagasan dito'y watap no nanay diti panak taming natin medical sa Command Albert. Oh, so balen sir na lepas nga no operaanin sir. When medical man dito'y biktima tayo ket na operaanin. Oh, so mano nga buli ginala kanya na sir. When diti sigud diti ko tayo ket may salaeng diti tama na dito'y biktima tayo. Oh, so bale lupo sir no hindi pa si tubet na sir. Dito yan ti ko yan ti pasit ti babaten ti obet na and then diti buli dito remor ito yan ti dito yan ti tiyan na so diti inikat dan sa Command Albert. Oh, so sir no remor ti tiyan na kasano ti position na sir di napaltugan so na sir. So sigun ti pa nagkandak mi ti ko pa nakakita mi ti investigation dijay daytoy biktima ket siguro nakadomo gidi when no nakaposo nga daytoy parte ti anti likod na tinatamaan. Ken na investigation di mismo area sir pinutok-putokan dati namin ano nga daras dati victim sir mesal lang titama na sir. When sa jay crime scene naka-recover ti Sokotin ti talo nga empty shell ti believed to be caliber 45 ken ti biktima na tamaan dati tama na ti pamaltog iti yan ti ubet na nga may isa. Dati victim sir may mesa nagbibiyag sir. When mamay sana dito biktima nga balbalay sa jay. Api awan ti asawa na sir o pamilya na dito Dito pamilya na dito kasi kunti kwa tayo at dati balasyo tao dati pamilya na. Oo, so bale sir dahil nga pagjajanan na kasla rest house na laing sir. Siguro kundi ti kabagin adapi balay na sa jay kwa barangay Mas Asin so nga dahil address na dijay nga may sa Bus Asin Magsingal. Oh, sir, background dati mismo biktima sir. Awang kanina kitay nakay nanaigan na, no dagitay agalanganin so na sir. Awan tim magbaga na sir. When sa ngayon awang pa iti naibagaan na kanya mi ta dati nga roda kalpas ti operation na so ipalop nito pilang no maka ko dito kuan okay katan so mapan kami man sa Giant na Command Albert ag follow up para ka dito kaso na no na-identify na dito suspect. Awan pa dito tartaray na dito kakadwa tayo nga nagresponde sa jacket habang awan pa iti naibaga na dito biktima tayo. Oo. So sir, naukit kitayin tayo nagdaan na ka iti suspect sir. Di suspect kat adamat ti ko di jay adat ti dalan di jay nga mapan jay ayan ti balay na so di kito suspect tayo nagyan sa jay yan ti likod ti pagtaingan na so sa jay ti ayan dito biktima tayo nga madaman sa kanili nga umininom. Oh, so ano yung position sir dahil gunman possible sir nga hanga simbrek di lakunan. Anen ta ko di dati basit nga alad na dati alad na dijay. So hanga simrek dijay ayan ti pagtengan na. Okay. Sir, nya nga ron ti kayat yung idawat kada giti tattao lalo dagi dati knowledge na kay naigan detoy kapasamak sir no nakakita no daman sir go ahead sir. When kadigiti kakailan mi apo dito magsingal ken nang rona dito si Chutarutod barangay Bungro. No daman na po dagiti informasyon when no
ang nakikita yung may naikadito yung insidente, i-report yun lang amin kanyami apo. Tapno may kan tayo mati hustisya kaya mapasar ding tayo digitay when matiliw tayo digitay agar-aramit ti saan nga nasayat apo. Iti dama dati ya biktima kita dapay lang nagpapaibag ito Ilocos Sur Provincial Hospital Cabrera silang kalpasan ti panaka-opera na idi Kalman. Para kapingsan na radyo ti Locanja, DWRS Komando Kabarangani Komando 22, Albert Dofredo.